Yung tinambakan natin ng 40, tambak din yan sila lang sa isenta. Oh? Wala pa sila natatala? 3 points ha? Hawak lang! Bola! Yan! Amen! 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 Ay, wala mag-inom bukas ha. May lang tayo maaga. Hindi masasabi yun. Mga 5:30 dapat 6. Mga ganun daw. Hindi masasabi yun, mga ninong eh, players eh. Ay, hindi. Nandun ako eh. Nandun ako eh. Babantay ako. Laglag tayo. Asan ba bola talaga? 3 minutes and 44 seconds. Dalawa na lang. Ano tapos nito, dalawa? Dapat pumasok tayo ngayon. Wala! Apat na puntos na lang. Pula! Easy lang lang tayo. Easy lang ha! Easy lang! Pula! Go! 15 to shoot. Dali! Shoot! Balas! Yes! Hinarap! Ba't ka muna gagraduate? Number... Ay, Huwag! Ano ba yan? Nakala ko si Bukaw. Pinag-iinit. Pinag-iinitan ko si Bukaw eh. Ay! Ay, madumi na. Yes! Wala! Galing ng Bukaw! Next time. Yun lang ang scorer nila, si Bukaw. Asa na? Nakagraduate yun, tapos yun. Thank you! Yan na! Wala! Dito counted, oh. Tsaka kung pumasok, counted. Oras natin, 2:56. Kuya, bakit takbo ka ng takbo? Hindi luminit yan mo. Oras! Oras ha! 2:56. Isa pa! Isa pa! Score, 74 points. Oo, 74-66. Sino foul tayo? Nineteen to shoot, ha? Pateria. Dalawa, yan! Yan! Bola! Sagot! Hawak oras! Yan! Shot! Woo! Nawala! Baba na isa! Kaya, Oh! Pasa! Go! Dita! Doon! Hawak oras! 3 points! Tingin mo. Oh, go! Kita mo, uuwi ka lang. Ano yan? Sasakalin kita! Yan! Oras! Last 2 hits! Hintay lang. Oras! 15 to shoot. Sa gitna. Ayun oh! Yan ha! 10 Yan! Guys! Shot! Ay, napos! Ayun oh. Ayun o, good o! Ayun o! Shot lock. 15 to shoot. Ayun yung 3-pointer oh. Ayun o! 3 points ha! Wala! Okay.
10 to shoot. Yan! Ilusot! Yellow ball, 57 seconds. 57 seconds. Yun na lang, 57 seconds. Sino ka laro bukas? Sino ka laro bukas? Red. Red team. 7, ay maaga tayo bukas. Pwede na ako mawala. 45. Hindi. 40 seconds. 15 to shoot. Talaga wala siyang 3 points. 3 points! Shoot! Oh, 17. Uy, ka na, walas. 3 points yun, di ba? Oo. 79. 79. Saan 3 points? Magmamayarin po kami.